Dio and Zeal heart on fire. Yes, Lu. Sakay mo, kuya. Yo. Ah, masuk lu kusuk. Guys. Hah? Serba tu. Sorry. Pipip nak pipip. Taod papa. Hello guys. Oh, taod. Okay. Oh, excuse me na. Okay. Okay. Nataod na. Uy. Tumbay mo na. Tumbi na. Tumbi. Oh gosh. Ay, padulong daw siya. Hello, Ate Shamsham, ang gandrive. Sa una kay si Kuya kay bago pagawan niya si Kuya ani. Pero makasakay na si Lucas nga 10 months. Uy. Oh, mayroong balik ka naman. Cash. Tell me that. Tell me. Ala, ato mo di kusina. Atlas at isang siyang. Hindi na. Igo at siyam-siyam. Palabos na sa siyam-siyam. Bye-bye. Di bye-bye sabi, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye sabi, bye-bye. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hindi na, bye-bye. Serbato sa pipip. Pipip na. Bye-bye.
Ikaw na drive, G. Siyam-siyam, siya na drive. G, ikaw drive na. G, ikaw drive. Ikaw drive, G, ikaw drive. Ina, ikaw drive, G. G, atras. Drive. Drive ka. Ayaw na. Ayun. Hindi naman ang atras. Oh. Ikaw drive, G. Drive. Drive. Oh, di na si Siyam-siyam. Di na si Siyam-siyam. Bakal natin Siyam-siyam. Ikaw na drive, eh. Inay lang, ha. Oh, you drive. Oh, na-remote. Oh, you drive. You drive. Di, atras. Tagak ka eh. Ay, kailangan siya sa remote lang. You drive eh. Kinak, you drive eh. May akam driver no? Mabay na. Bye-bye.